ndakulinda, tena na kesho yake ndakulinda. Ndio maana tulisema mwanzo gisi tulianza, na kila saa unaweza tena hata leo na kukiri kama naendelea kujisikia kama ninalindwa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hata upitie nini, ujue tu kama upendo wa Mungu uko tu pale, hautatoka. Hata wengine wanasemaka pantalona mkaba, upendo wa Mungu juu yetu iko sawa vile pantalona mkaba viachanaga. Haleluya. Na njoo kitu nyewe tulisema ile tu njoo yenyewe inapitiaka makalikile ya shetani. Hawezake kuelewa ayetu Mungu anaendelea kupenda hawa watu. Juu ya kila siku ni mshitaki. Mashtaki yake kila siku inaendaka tu mumai. Kila siku anatushitaki. Ni juu ya nini? Ni juu ya ile upendo wa Mungu tu juu yetu. Haleluya. Amen. Na kama tunaendelea kuona hii upendo ya Mungu, tusicheze nayo. Na ndio maana tuko hapa. Juu ya kusema kama Mungu umetulinda tena kuanza mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 7, uko Mungu mwenye unayetulinda. Uko Mungu unayetupangia. Uko Mungu unayetupigania. Uko Mungu anayetutayarishia tena mema mengi. Si ndio maana verse yetu ya kusoma ya ile Zaburi 65 inasema kama yeye ndio alituchukua huku na akatuleta pembeni yake juu tukule mema. Na tunakula tena mema, ile mema tunaendelea kukula tena leo siku yetu ya 3 ya kumaliza mafundisho yetu. Na mimi najua kama nyuma ya hii mafundisho hata tukingaliki tunaona matemwanyaji za kidogo, tutaona pia za mingi. Amen. Watu ni kuitika. Juu usichunge hivi venye unaona. Hivi venye vinaonekanaka haiko njoo venye vyote venye Mungu anatufanyia. Hivi venye vinaonekanaka njoo binusu. Kuko vya mingi venye anaficha, venye hatuoneshaki. Vingine venye vinaweza kutufurahisha na furaha ya mingi inapita na unapike krizi. Na vingine vya mingi venye vinaweza kukuogopesha, unaogopa na hautatoka tena nje. Tunapishanaka huko na vitu venye viko impossible kuona. Ndio ukakiona tu unakimbia wewe peke. Mungu anatuwezesha tu kitu kimwake yeye ujisikie tu na nijisikie tu kama ninalindwa. Maana yake uko natembea tu unajua kama hapa nipo msekilite ya nani? Ya Mungu. Fasi yote hata unakutanana na kitu kenye kinakuintimidate, wewe useme tu mimi najisikia mimi nalindwa. Na njoo ikuweka kode ketu wa kuanzia hadi mwezi wa 7 mpaka Desemba. Mimi najisikia tu nalindwa. Najisikia tu nalindwa. Hata kitu akio kanataka kuogopea unasema hakuna, ni kiwerewele kile kinatanza tena ritme yake. Italindwa. Unajua mwenyewe kuna kiwerewele akisha kukimetrize bien, anajua kake hata kinacheka aye, haiko njoo hali ya mzuri yeye kiko mwayo. Mimi napendaka tena ingine kitu moja bien. Unaweza kuona kiwerewele haukitupake juu ni kiapo. Juu tu ni kiapo wewe ndio likizalaka, mais quelque part moro tu na kwako unashangia lakini kinaki. Hautaonesha tu, lakini muro unakwako uko nacho, juu hautakitupa ni Mungu alishakukupatia hapo. Mesamo unekalako uko unashuhudia tu. Pengine iko wanazala hivi meayetu hiki kiwelewele mejuli shakamino asema tu basi Mungu usifiwe tu basi ni vile siwezi nibadilisha. Kama kila siku tutakamata huyu shetani na benye anafanyaka, huyu shetani na benye anapropozaka, tukamkamata kama ni kiwelewele, hakuna muda yenyewe tutampatiaka aingie ndani ya maisha yetu. Juu hakuna kia mzuri Kenyatta tuleteaka ndani ya maisha yetu. Hakuna kia mzuri Kenyatta tuleteaka ndani ya imani yetu. Hakuna kia mzuri Kenyatta tuleteaka ndani ya jamaa zetu. Hakuna kia mzuri Kenyatta tuleteaka ndani ya nchi yetu. Juu ni mtu mwenye anapangaka tu vya mbaya. Haleluya.
Haleluya. Ukaona kitu kyote Kenya kiendeke, jua tu kama tena hiki kimepangwa na kiwelewele. Me sasa ni jukumu yangu mimi na wewe mwenye kukua na akili, mwenye kuongozwa na Roho kujua kama okay, hii mpango yote yenye haitukuze Mungu, yani inatoka kwa nani? Ni kalkili simple. Kitu yote yenye haitukuze Mungu inatoka kwa nani? Kwa shetani. Me haiko kusema kama kila kitu kyote Kenya kitakufurahisha ndio kinatoka kwa shetani. Hapana. Juu kwa mtu mwenye anapendaka kujishirikisha, juu alimwambia vya kweli. Me vinatoka wapi kwa nani? Me yanafanya nini? Anasiri. Haleluya. Njoo saa moja watoto wa Mungu. Gisi tunakwaka tuko tunashuhudia vya bien. Me inafuata tuko tunaitika pia vya bien wenyewe wanatuambia juu ya kufuatana na kuambatana na Mungu. Haleluya. Amen. Mbona tunapenda tu Mungu atufanyie tu vya bien, atufanyie tu vya bien. Me sana tuambia kia kutukemea tunasirika. Haleluya. Amen. Mbona unapata kuraja kukemea na wewe mtoto wako? Sasa jua nini naweze penda Mungu naye akukemea? Maana unaona yako ule mtoto sana fanya makosa. Na shetu tuko watoto wa nani? Tuko bana ya nani? Eske tutamuonaka ndio akio kutukemea hivi? Tutamwona ndio a travers watu wengine. Batumishi, ndugu yako, dada yako, kaka yako, rafiki yako, jirani yako, mtu mmoja kutangaza naye, mwenye anakupenda ndio mwenye anakukemea. Haleluya. Kama tuko tunafurahi kusikia na kuona venye Mungu anatutendea, tufurahi pia wakati wanatukemea, wakati wanatushauria. Meikuwe shauri yenye inatoka njia ya kweli na ikuwe na adabu. Juu mtu pia akakushauria na hakutumia adabu, anakutia tena uwe mkosa adabu, please. Haleluya. Haleluya. Niko napenda tuelewe, juu kama Mungu ametutosha na ametusogeza pembeni yake, kuko maprinsipe yenye tunapasha kuendelea nayo juu tuendelee kuishi mema ya kukula mema ya Bwana. Na juu tuendelee kuambatana na Mungu. Mungu ni Mungu wa maprinsipe. Na parmi maprinsipe zake anatutayarishiaka tu vitu vya mzuri. Hakuna projet ya mubaya yenye Mungu anatufanyiaka. Na kama anatufanyiaka projet za bien, na parmi ma projet zake za bien na kutukemea iko ndani. Haleluya. Haleluya. Kama anatupangiaka vya bien, tuishi bien, tukule mema yake, me hatupashe kusahau pia na kutukemea iko mule ndani. Juu mwenye anapendaka mtoto atalimuzia maziwa kama njoni atakuwa na kunywa, hawezi penda pia ile maziwa aimwange chini. Vediri kuko mema ingine nye Mungu alisha kututendea, tunapasha kujua ile mema tutailinda je? Ile mema tutatembea mwayo je? Ile mema tutaendelea kuilinda je? Ni jukumu yako na yangu. Mimi napenda Gedeo. Wakati madhabahu ya Bali ilijengewaka, Mungu akapia kumfumulia kama inafaa ende abomoe hiyo madhabahu ya Bali. Haleluya. Mungu akafanya nini? Akamfunulia ili aende abomoe madhabahu ya Bali. Wakati Mungu alimfunuliaka akajiuliza, sasa hii madhabahu baba yangu amefanya ya Bali, nitaenda kuibomoa je? Juu wataniona na wataniua. Akakamata strategia kusema ye ataenda kufanya hiyo kazi usiku. Ye ndio akakamata strategia, nitaenda usiku, njoo niende nifanye venye Mungu aliniambia. Na kwendaka ye peke akakamata pia watu 10 ya baba yake. Na wakati alienda kufanya hiyo madhabahu,
akarudia usiku. Asubuhi akakia kuta kama bali na vitu yake yote vimefanya nini? Kimeanguka. Jo alipataka nini? Ufunuo. Na kanisa leo hata tutatoa shukrani, hata tutakia kushukuru Mungu, na kama Mungu ametusogeza pembeni yake, inafaa pia tuombe atupatie maufunuo juu ya kazi ya Bwana, atupatie maufunuo juu ya maisha yetu, atupatie maufunuo juu ya watoto wetu, ya waume wetu na wabibi zetu, atupatie maufunuo. Gedeon angilipataka ufunuo, angiliwezaka kwenda kutoa madhabahu na kuvunja madhabahu ya Baali. Wakati yote yenyewe kuna kuwaka ufunuo, kuna kuwaka tu kitu yote kenye kinakiaka derangement. Reveil inaletaka derangement. Bongo au kweli? Batumishi ya Mungu biko hapo. Reveil yote inapasha kuderanger. Ufunuo yote inapasha kusumbua. Example tu ya reveil yako wewe peke. Tunatiaka ma reveil za mamontre ku telefone. Sasa ile reveil inasona kinakutosha mkusingizi, unafureka. Si unaona ingine kabisa na unaichukia. Ilikufanya nini? Ilikulamusha juu ufate nini programe zako. Na kweli utalamuka hata unasumbua. Na reveil ya kanisa ni vile. Mtu mwenye anapata ufunuo ndani ya kanisa, leo wanamsikiaka mbaya, kesho watamsadikia. Ukapata ufunuo yenyewe Mungu ndio alikufunulia, usiogope kuisema mbele ya watu. Usiogope kuisema mbele ya kanisa. Usiogope kuisema mbele ya ndugu yako, mbele ya jamaa yako, ama mbele ya mtu fulani. Itamsumbua leo na kesho itamsaidia. Haleluya. Haleluya. Mimi nafurahia Joash babake na Gedeon. Wakati banakuya, banaenda tena kumtrairi Gedeon, anasema no, ni mtoto wake ndio alifanya ile kazi. Kisha wanasema no, utuletee mtoto wako tumuue. Batumishi kajibu kwa mzuri sana. Aseme kama Baali ni Mungu, si ashipiganie nani? Yeye peke. Kama Baali ni Mungu, ndio mtakia msemea, ashipiganie yeye peke. Inaonesha wakati kuko ufunuo, wakati kuko reveil, akukosake pia mtu mwingine mwatashituka na anapata jibu ya mzuri, asema oui. Hata tuko tunakatala yenyewe yuko anasema, mbenyewe anasema ni ya kweli. Hata hatutaitika leo, kesho tutaitika. Babake naye akapata ufunuo akasema no, kama Baali ni Mungu, si ajipiganie. Haleluya. Hakuna reveil yote yenye taletaka yenye haitapiaka sumbua watu. Na kama tunapenda hata leo uamsho iendelea mzuri sana ndani ya kanisa yetu, hakutakosa wenye watauziki na wenye tutaanza sema. Haleluya. Haleluya. Tunafurahi tu. Tumetoka mwezi wa kwanza, tulishafika mwezi wa 7. Mekuko vingine vyenye Mungu naye anatuambia pia tufanye. Tubomoe pia madhabahu ya nani? Ya Baali. Tubomoe madhabahu ya Baali. Mimi ndio ninajua madhabahu ya Baali ninajenga. Wewe ndio unajua madhabahu ya Baali unajenga. Lakini tufanye nini? Tuibomoe. 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 Juu tuko pembeni mwenye alitusogeza na anatupatia uwezo. Sasa aendelee pia kutupatia ufunuo ya kubomoa madhabahu ya Baali. Haleluya. Haleluya. Roho wa Mungu ndio anajua madhabahu gani ya Baali mimi nimejenga na wewe umejenga. Lakini kama tunapenda tuendelee pia na Mungu vizuri, tubomoe pia madhabahu ya Baali. Haiko fasili. Haiko rahisi. Haiko rahisi. Unajua kama mimi nakuwaka mchoyo, juba kiwa niambie kama yeye bwana, hii mchoyo yako teshiaka nao wapi? Maana yake ukanigusia kwenye kabisa mimi nakuwaka. Donc unaona kama bwana na wewe unasema maana yeye ndio ananiziaka hapo. Vedi mchoyo ukamwambia kama aache mchoyo. Kwake anaona kama unamtukana.
Mtu wa kiburi kama unamwambia acha kiburi, maana yake anaonaka kama usipime hata kwanza tena na kwaka ndio vile unachokoza tena volume nyingine pande kutwa. Tunapaswa kubomoa madhabahu. Juu Mungu alituita njoo pembeni yake. Tuko njoo pembeni ya Mungu. Kama kwanza unakuwaka na adabu huko unatembea tu na mtu mwenyewe anakushindia grade. Kefula sasa utembee pembeni ya Mungu mwenyewe alikuita. Mwenyewe aliniita. Alisema kama anakuita na anatutia pembeni yake. Ulifika tu kwa mtu wa heshima na anakuita ulikale naye. Eske unaweza fanya vyenye unapenda fanya? Mtu wa heshima alikuinvite, unaweza fanya vyenye unajipendea. Utakuwa unafanya kila kitu na unamwangalia. Utakuwa unafanya kila kitu na unajiuliza. Na ndio maana kila kitu yenyewe tuko nayo ndani ya imani na ndani ya mwendo wetu ndani ya Bwana, tunapaswa kwa tunafaa tunajiuliza. Na hiki kinyewe mimi nataka sema, eske kitafurahisha Mungu? Na hiki kinyewe niko napanga, eske kitaishia wapi? Na hii ingine hii italeta utukufu kwa nani? Tunapaswa kujiuliza. Mungu atulindake juu ya bure. Mungu anatulindaka juu ya kazi yenyewe ionekane ndani mwetu kama tumefanya kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Mungu akututiaka mulimwengu tushu tukue maflere, flere tujo banekamataka pale, baneipamba pale kisha nakauka tena baneitupa. Hapana. Mungu alitutuma na shabaha ya kumtumikia, kumtukuza kila siku. Na wakati wote, wakati niko na shukuru na uko na shukuru, unapaswa kuwa na shukuru na uko unasema okay. Na nimefanyia tena Mungu nini? Kwa hiyo ndio kile yeye amenifanyia. Nimemfanyia na nitamfanyia tena Mungu nini? Kuanzia hivi vyote vyenyewe ananifanyia. Mie sitabavichika depuis janvier mpaka leo. Siweze hesabia vyenyewe Mungu achanitendea. Naweza ndio hesabia vitatu, viine, vitano, mesitafika hata ku 50. Orke vinapita 50. Siwe kama naoneza kwa sana. Mie personnellement siwezi hesabia. Na ndio maana tuko hapa kwa kutazama hii yote. Ewa, nijapata gani? Upishane na bachawi, ukutanane na balozi, bakutumie ndio mafleshe fulani, zingine unaziona na zingine hauzione. Ukutanane na masemi ya hivi ya kukukwaza mwendo ndani ya imani, ukutanane na kia hivi, na kila mtu ndani yetu hapa anakutanana navyo na anaviona. Vya kusikia, vya kuona, vya kulota, na Mungu anakuprevenir juu ya upendo wake. Ndio kwa maana tunasema kama upendo wa Mungu juu yetu, shetani hawezi kuikomprehend. Na ndio maana alikuwa anasema mkitabu cha kale kama hata hii wema yote niko na bafanyia haiko juu ya matendo yenu mazuri, meni juu ya jina langu lisichekelewe. Kenye bwana kufanyia na kenye bwana anifanyia ni juu jina yake isichekelewe. Juu wewe anakuonaka unakiaka mkanisa na kenye bwana unaonaka unasemaka jina la Yesu, ndio ananiepusha na nakuepusha. Me haiko kubenyewe unatendaka na Mungu alikuwa anaambia wana wa Israeli hivi. Benye niko na watendea haiko juu yenu. Niko na vitenda juu jina yangu isizarauliwe. Kama uko na sante ni juu jina ya Bwana isizarauliwe. Kama uko naishi na uko natembea ni juu jina ya Bwana isizarauliwe. Haiko vya mzuri vyenye uko natenda na vyenye niko natenda ndio vyenye viko vinaacha wewe unaishi na mimi naishi. Hapana. Juu angilibifata, mimi na wewe hatuwezi hata piga hatua kama tutoke mjambie na tuingie mfibie. Juu kapima tu na nikapima tu kukokota, benye niliwazaka na benye ulipangaka na benye uliongeaka mjanvier, au ngingiaka mfevrier na singingiaka mfevrier. Kweli au bongo? Na ndio kwa maana wakati tuko tunalia neema ya Bwana na rehema yake iendelee kutenda ndani ya maisha yetu, tunapaswa pia kubomoa madhabahu ya Baali. Tubomoe madhabahu. Kitu kyote kenye hakutende mapenzi ya Bwana ni madhabahu ya Baali.
na hauweze kubomoa madhabahu ya Bali ukiomba Bali. Yaani kama mimi napenda mwingine akuwe bien, inafaa na mimi nikuwe bien. Hapana mimi nikuwe mbaya kisha nipende mwingine akuwe bien. Haleluya. Mimi sipende kubadilika, lakini mimi napenda mwingine ndio abadilike. Juu ulimwengu ya leo tunapendaka sana kusema kama fulani abadilikaje, fulani abadilikaje. Eske naona badilikaka? Juu ulimwengu ya leo tunakuwa tuna tendency ya kusukuma makosa kwa wengine. Fulani abadilikaje, fulani abadilikaje. Hakuna siku nyota eleza kama mbona na mimi sibadilikake. Fulani tu ndio anaanzaka, fulani tu ndio anaanzaka. Mbona hakuna siku utasema kama na mimi ndio nilianza mara hiyo? Ilishakuwa tu ni mchezo wa kusukumiana. Kusukumiana. Yesu hakutukokota pembeni yake ili tusukumiane michezo. Hapana. Alituleta pembeni yake tukishaona mtu mwenye anajuaka kwenye alitoka, ndio mwenye anajuaka kusema maana yake unalionaka kubenye na mimi nilionaka kwa wale. Sasa tunakutanana hapa, kila mtu anapasha kujua na ule Mungu ashamfikisha hapa. Na ule ndiye Mungu ashamfikisha hapa. Maana yake unalionaka kubenye na mimi nilionaka kwa wale. Vedi tunapasha kuikala munini? Msinga moyo. Haleluya. Haleluya. Meka kushangaza, hiki kiwelewele kinye kilishatukamatia ma strategy. Tunaanza kipatia tu na wakati ya kutuingilia tu. Na wakati tu ya kutuingilia. Mimi naamini na mimi naendelea kuamini. Kama hata shetani anaweza kujiingiza aye. Kesho anashindwa kabisa. Hata shetani anaweza kutafuta aye. Kesho anashindwa tu. Juu ni travailler moi bénévole mwenye hapoke yake. Mimi na wewe tukatumika, Mungu anatulipaka. Shetani Mungu hata mlipaka hata siku moja. Tuko bénévole. Kushukuru Mungu kwa madimension za mimi. Juu wakati tuko tunashukuru tunabaka pia tuko tunaomba. Na ndio maana tulisema jana kama unaenda kushukuru na huko unaomba, lakini pia ambia Mungu abadilishe mipango ya maadui na awachanganishe. Awachanganishe maadui. Afanye confusion muka ya maadui. Juu gisi niko hapa na gisi huko hapa, shetani anajua kama biko pale juu tena ya kushukuru vyenye Mungu alishabafanyia. Acha mwezi wa 8 mimi nataka demare tena nao. Ni jukumu lako na mie tusimupe njia. Tusimupe njia. Na tuendelee kusantiri kama nimeomba Mungu. Nimekiri mbele ya Mungu kama ninasikia kama ninalindwa. Na hiyo ulinzi ndio iendelee kutuakompanye ndani ya maisha yetu. Nani mwingine mwenye atatulindaka saa Mungu? Ni nani? Akili yangu? Hapana. Pesa? Hapana. Mke ama mume? Hapana. Hapana. Nikawazia kama mke wangu ama mume wangu ndio ananilinda na danganyika. Ndio kwa maana kama mume ama mke anakuwa pembeni yako ni msaidizi. Lakini mwenye anaweza kunilinda na kukulinda juu ya ulinzi yote ni Mungu. Na uneoneaka tu unaweza kuikala na mtu saa moja ya kwanza hata mimi nikalaka mimi nashituka mgusingizi sama unaona hata ile yako analala kisha unaona tu kisi mtu alishalala. Unashughulika sasa hapa eske mimi hata niko namulinda kwanza pale hajua hata kwenye iko sasa. Na tunaweza kwa mnyumba tunasawanaka saa moja, unasahau kwenye mtoto iko, unasahau kwenye bwana iko, unasahau kwenye bibi iko, utakia tena shituka biko mzima. Mesabu unaweza shituka pia na unaanza lia. Mjua nini tu Mungu anapermetera kama unashituka na unaona tena naye iko pale. Na nakuuliza ni na wewe na mimi. Jua ulinzi ya nani? Na unaingia mchumba watoto unaenda bakuta kama bibi
Unajua mashetani ngapinyi na kiaka tafuta watoto usiku. Mapepo ngapinyi na kiaka tafuta watoto usiku. Mapepo ngapinyi wanatega huko mabarabara na kuma masomo na magari za kutafuta tu manafsi za watoto. Na unaenda kuta tena magari biko na usiku tena biko. Na mwingine mtoto mwenyewe kuna kichwa teketeke na atakuelezea ndoto zenye alilota, sote wanakia kumpiganisha, sote wanakia kumbeba. Hawakumweza juu ya nini? Ulinzi wa Mungu. Sasa kama ile ulinzi wa Mungu inaendelea kuonekana, shie tusikue maporte d'entrée ya kuingiza mashetani ndani ya maisha yetu. Tusikue maporte d'entrée ya kuingiza mapepo ndani ya maisha yetu, ndani ya majamaa zetu. Tuendelee kufunga milango kwa kuomba. Tuendelee kufunga milango kwa kufukuza yote inayokuwa uchafu ndani ya imani yetu. Haleluya. Haleluya. Amen. Tufurahi na ulinzi wa Mungu, lakini tujue kama Mungu naye ni Mungu wa maprinsipi. Mungu ni Mungu wa maprinsipi. Na sasa tunaenda kwa maprinsipi za Mungu. Kila saa unakuwa unajisikia haujireproche na kitu. Usikie hiki, uone hiki, ukutane na hiki, unakuwa tu sire uko wewe wote bien. Na ndio maana Yesu alisemaka kama ufalme wa shetani unakuja, lakini ninafurahi juu ndani mwangu hamuna kiatu. Haleluya. Na tuko tunashikilia ile kifua. Vita inakuya, lakini vita mimi na watu ni vita, lakini ndani yangu mimi sina kiokyote cha shetani. Hakuna kinyata ni declare hapo. Ni vita, mimi najua tu itafanya nini, itapita pita. Juku mwenyewe anapanga, mimi ndani mwangu hamuna kyake. Haleluya. Unajua shetani anakushtakaka bien, sasa yeye anakuta na ndani mwako mko kyake. Na sheria za leo mulimwengu, bakasema uko mwizi, si wanasemaka ulete preve. Mena sawa napata preve, si wanakufunga. Na shetani naye ni vile sana kushitaki. Okay. Mesa Mungu anaangalia sema hakuna. Yuko tu anasema bongo kwanza ndani ya ule hamuna taki yake. Kenyepo anasema hakiko mauti. Yuko anasema juu ya chuki, hakuna ule muro yake hamuna taki chuki. Yuko anasema juu ya nini? Juu ya bongo, hakuna. Kwanza ule haiko hata yake karibu. Ule nani? Yuko anasema mustaki juu ya wizi, hakuna. Kwanza hakuna ta. Ndio maana Yesu aliweza kutuokoa juu ile ufalme ya shetani sasa inashuka. Yesu akaione na shuka. Yesu akasema, mimi nafurahi juu ndani mwangu hamuna kiake. Hamuna kiake. Na ndio tuendelee kumwambia Mungu. Tunaendelea kushukuru na yeye ulinzi wako. Na kama matusogeza pembeni yako, tunaamini kama ndani mwetu hamuna kia shetani. Na kama kiko, tuanze kitosha. Na kama kiko, tuanze kili. Kama shetani umeniiba zamu kwa aka, lakini sitaitika niendelee kuibwa zamu. Haleluya. Haleluya. Biblia ndio inasema nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Tunaterezaka. Mais isikwendo maisha kama leo ulitereza tena unaanguka. Kesho tena ulitereza tena ulianguka. Kesho yake tena ulitereza, hapana. Ifike toujours ilifika. Mais hapana juu ulipanga. Mais hapana juu unapenda uendelee mwai. Hapana juu unapenda njoo ikuwe maisha, hapana. Tulisimamia tu pale pale, ndio maana tutasoma verse yetu ya mwisho ku Zaburi 116:1 à 2. J'aime le Seigneur car il m'entend. Quand je l'appelle, il a attendu vers moi, une oreille attentive. Toute ma vie, je ferai appel à lui. Ninamupenda Bwana, jua anafanya nini? Ananisikia. Saa mimi ninamuita ama nikapaza sauti kwake, anatega sauti yake kwangu, tena sauti la kunielewa. Njoo kwa maana
maisha yangu yote nitamwita. Haleluya, haleluya, amen. Ninampenda Mungu juu ananisikia. Nilimuomba niolewe, nikaolewa. Nilimuomba nipate watoto ama mtoto, nimepata mtoto. Nimemuomba niwe na afya njema, niko na afya njema. Nimemuomba nisitoke ndani ya imani, ninaendelea kuwa ndani ya imani. Nimemuomba anipe hiki na kile, amenipa. Aseme ndio maana ninampenda sana. Juu ananisikia, tena na lisikio la kunitegea hapo kabisa. Unajua kama uko nasema na mtu, unajua kama lisikio lenyewe kuna kusikia na yeye alikusikia. Bongo au kweli? Kweli. Na ukasikia tu mtu anakuambia sema tu niko nakusikia. Sama hata hakusikii. Hapa hii inatuonyesha kama ni mtu anaona kabisa jinsi amesikiliwa. Na sikio amelitega kabisa, nasema na njoo kwa maana kwa wakati wote nitamwita. Juu wakati wote sasa mimi namuita ananisikia. Bwana, mara ngapi tumemulilia Mungu na ametusikia? Shani mara ngapi? Kisha tu atuambie tubomoe madhabahu kisha tukataa. Ziwa moja kabisa. Baba Uda mara ngapi? Abanye, satujui. Ni makalikile mwazi yenyewe hata kila mtu mu hawezi zifanya. Basta. Mara ngapi? Hii verse haina nafasi. Aseme mimi nampenda Mungu. Juu ametega sikio lake kwangu. Sisi tunasikia matemoanyaji hapa. Unazania bila Mungu kukusikia anaweza kutimiza maombi yako. Hakuna. Kama Mungu akukusikia ujue kama vimeisha. Na kama Mungu akukujibu ujue kama wapi limeishia kule. Na anaendelea kutujibu tunauzidi. Anaendelea kutujibu, bengine alikwambiaka kama alishazala mara 3 na wote wanakufaka. Hauna ile habari? Hauyesikia? Meshua nini wewe unaendelea kuishi na unazala na mtoto anaishi. Na mwingine anakuambia kama hakuna, haliwezekanaki. Na halitawezekanaka tena. Na mbalimbali hiyo unaenda kuta na wengine balishamwambia kama na hautapataka. Sasa wewe uko unapata hiyo, ulifanya nini na mimi nilifanya nini? Leo tu kasema upate na unapata. Ulifanya nini? Ni yule mwingine haizifanya. Unajua kuko vitu vyenye wakati tuko mbele ya Mungu jua kumtolea shukrani. Kuko vitu vyenye unaona kama na kuko kenye unaonaka na unakiishi na ni kweli na haitatoka vile. Mewe kwako haiko kweli, ni bongo na haitakuwa vile. Kwa mwingine yeye ni kweli na isha ikamata vile na inaishi vile na itabakiaka vile. Kwa mwingine ni bongo, haitakuwa vile na haitawezekanaka vile. Haleluya. Haleluya. Ndio kwa maana wakati tuko tunashukuru Mungu, tunapaswa kujua kama kuko vya mingi vyenye alishatuonesha, vya mingi pia jua alisema tunakia kuishi pembeni yake juu tukule wema wake, maana yake kuko vya mingi vyenye tukingaliki pia tutaona. Mama Valeria, kuko vya mingi pia vyenye vyo kingali utaona. Kuko vyenye vyo kingali utaona. Kuvenye hauone leo. Kwanza misa ulikuwa unasema pale kama mtu alikudanganya tu kusema kama hautaishi tena. Petetre ni envoyé wa shetani mwenye alipendaka sasa akupatie pressure na uanguke pale sasa ukufe. Mungu naye akakaa anapigana anasema hapana, hautampatia ile pressure hapa hata ukia. Unajua kila kitu kenye kinataka kutushitula roho, hakipiage kutuletea uzima. Kama hakitakuwa kimwili kinakuwa kiroho. Kila kitu kyote kenye kitakuletea uchungu mroho kinapiaka juu ya kuharibu mwili ama kiharibu roho.
Unaona tu mtu anakia anaharibisha tu mwili yako bure, ubia anaharibisha tu nafsi yako bure. Ni kazi ya nani? Kiwelewele. Usikuwa na mtu hata shetani. Unajua ukiisha ita mtu kiwelewele, maana yake unakuwa ukishamwanalizia akili zake, maanalize zake yake yote ndio unamuita kiwelewele. Juka kwa na rafiki yako wewe ndugu yako akakuita tu kiwelewele. Bwana, ujue kama manake alishaka kukuona, alishaka kukukalkilia, alishaka kutembea na wewe, alishaka kukuigilia, kisha na conclure uko na mimi. Juu tukapatia shetani na ile fasi, tutajua tu kama kweli ni kiwelewele. Tunapaswa kuwa tunadharau vya mingi, tunatia vingine vyote kama ni Mungu ndio anaweza. Juu Mungu yeye ni mwenye akili timamu. Na ndio maana kupendaka shetani atoke na kale ka pouvoir ka akili ka benye alionaka hapo mbingu, ilifalia mvunje kwanza kichwa. Na wewe na mimi tuko tunatembea na tuko tunajisatiri tu kama tunalindwa. Na Mungu akakulinda wewe, hawezi tu kukulinda wewe peke. Kama uko bibi atakulinda na Bwana. Jua kama akakulinda wewe na akulinda bwana wako, roho yako haitafurahi hata. Na akakulinda wewe na akalinda bwana wako, kama halinde watoto, hata nyinyi wawili mpendane aye mkoe mapenzi ya modele gani? Kama tu mtoto mwanzo sambapa na mapenzi yenu haina nafasi. Njoo naona katiba anafanya ikili. Anakulinda, analinda bwanako, analinda mtoto wako, analinda mzazi wako, analinda mama yako, analinda rafiki yako, donc apende tu roho yako ife nini? Bana tafuta kuichamusha hivi, unasikia yeye tena anaequilibre. Haleluya. Unaona kisi unafanya? Vile tu na watu wana control. Pasta nataka kuazika hivi. Acha niambie mama alinafanya kitu kama hivi kwa furaha. Haleluya. Haleluya. Yo. Shadia nataka kuazika. Acha niambie tena Moses apate kwa ufunguo nyimbo akaimbe Shadia tafurahi. Unaona? Haleluya. Munira anataka tena kuazika hivi. Acha tena sasa rudia kwa nyumba nimtayarishie habari ya mzuri, juu ya habari ya jamaa ama juu ya kitu fulani, anaequilibre. Na gisi kwa nazunguruka na ndio vile kwa naequilibre vyote. Shetani anapendaka pia kukuaminisha kile kinyi unaona kama hakitawezekana. Okay, Mungu anasemaka rien n'est impossible à celui qui croit. Hakuna kenye hakiwezi wezekana. Na kenye kio kinakulilisha leo ndio kinyo utachekea kesho na cheko na maliziko unacheka kisha wanasema hii cheko haitaisha. Unajua kwa kenye kinalilisha mtu, umesoma kipoza sasa. Na libore ni nilishaka ndio nilifanya. Au kumbuka tena Yesu liliaka. Hakuna mwana kumbuka kilio ke, na hivi sasa anakumbuka kilio, aanze sasa lia bien. Nani mwana kumbuka kilio cha nani? Haleluya. Haleluya. Mungu akugeuza kilio igeuke cheko. Na ndio tunaipenda tuendelee na ule Mungu. Asigeuze kucheka yako ikuwe kulia. Mekilio akigeuze kuwa kucheka. Laana igeuze kuwa baraka. Machungwa igeuze kuwa furaha. Katika jina la Yesu. Na ndio kwa maana tutasimama. Tuimbe tu kanyimbo kamoja. Simama tu. Sitaweza kuhesabu yote yale Bwana ametenda amemimie. Sitaweza kuhesabu yote yale Bwana ametenda amen. Sitaweza kuhesabu yote yale Bwana ametenda amen. Sitaweza kuhesabu yote